काम का प्रोसेस मोर मतलब कोई नहीं टाइम है लेकिन डॉक्टर गंजी फंजी मिलनी मैंने कौटी नहीं थोड़ी दीजिए गंजी फंजी बोला खोजी पाइबार नहीं गोटे गंजी पाइले एटा गोटे पाइली बोल गंजी पाइबार नहीं खाली खाली ता नुगा बोटा साइज कर रख दउची मोर बर्तन देखा कोई किसी नहीं टाइम है देखुनी टाइम देखु तो काम देखुनी बोले बोले हां नुगा पड़ा सब तो रस बोले बोले तो मोर 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 खोजी दे दम इने देखो खोजी दे तो मैं जाऊँ तो टाइम है मुझे भी तो करो रंगो देखो ये तो क्या होता खोजी दे आना बना कर कि गंजी बन के तो ना किसी अरे रहे करे कि देखो ले नहीं कहे को ये गंजी के तो नहीं साइज होता है तू रंग खोज दे भाई खोज देख ला नुगा पोटा देख ला तो साइज करते दो मोर के मोर बर्तन मिल जाते हो तो हां सेटा नुह सेटा नुह कौन कोल्ले तो मात्र पाइल कोल्ले ना तो खोजी दे दिल खोजी हट भाई भी करते हाय कर जंदे नहीं भांगियो सब से भांगा भांग ना तोर खोजी दे सकाळ बर्तन बोलला से काम करे भी खोजी तो ए कौन ये कौन ये मां गंजी तुम एंदा कोला गंजी तळ पकड़थिले सिने केते कला सब ओले तळे करी फुपाला तू सजाड़ी मु दुकान जी ना नहीं बुझे ना डेरी हो तो देखला से दुकान से गोरा की बड़ा काम नहीं सुन मारी कर पट्टी चुरी नहीं ये के साहस लेकिन घर बाहर देखो जी दे अब गंजी दे निकल जाऊ नहीं तो छाड़ मु करे तो बापा पाखे तू रहबो ए अब गंजी दे कोला गंजी दा अब देखि कि मार दो अबे मु तो मां को कहूची तू के पड़ू हां देखो रे कोन कोरी तू के कहूची हां सही निजे सब बलिया करची मु ताको कहूची तो ता नुका पटा से तो साइकिल थोची मो पेंट शर्ट गंजी कोड गला खोजी चंती ढालिया करचंती बुझिली देखि से कोला गंजी कोड से देला सब फोपाड़ देला तो घर बाहर मो घर के रे हम जाऊ बोल तू बोलो कि मार दुकान दो जियोगा जी कोन दे दे केमिति लागला वीडियो देखिला बर्तन माँ पर चढ़ोला एटा मो जियो पाई प्रैंक दिला माँ पर चढ़ो कलाटू झीवर माँ प्रति केते भल पाइबे बर्तन देखो बोपा को भी छाड़ू नहीं गांडी मुंड साइज करी सेकी चल जाउछ मते मो पेट मो गांडी मो ये से किछ मो छाड़ू एटा मो जियो पाई वीडियोटा दिला त मां प्रति मार चमचागिरी बोपा किछ न कि आंगी देला बेले बापा जी आ कहि जरी संसदी होउछ संसदी होउछ संसदी ओ मास्टर ब्रह्म ओ चुरी पड़ुछ दोई सो हे गला आपण बाड़ी बाड़ी की माडो हेयो जियो की माडो से पूरा माने सीरियसली हे गला पूरा जियो वीडियो बर्तने प्रैंक चल रहा यार ऊपर छोट न ना ये विश्वधर साप चिट्टी साप आना चिट्टी साप ये हां तुम बहुत समझ जाऊ वो बेड़े गोटे जो बाबा का सॉरी को बाबा बाड़ी सॉरी को रही न पड़ेगी को बाबा सॉरी कान धरी बाबा ये कौन मु जाऊ कह मु बसी कह कान धर को बाबा सॉरी हेलो हाय नमस्ते बर्तमान वीडियो अपन मन केमिति लागला छोट गोटे शॉर्ट वीडियो बनतलु आ प्रति जीवर को भल पाइया कि बोपा के पचारिबेनी बोपा की सब थाई मो अनाथ ये कौन एगुरा खाइबे भी हतभागा अच्छा जीव बर्तन मोर चिकित्सा ए प्रैंक वीडियो एगुरा जो सब हेला की करियो सही सजाड़ी सजाड़ी सजाना भूल धतारी तो मार
मुंडू ताई असन सजाड़े कौन कौन डंडा नहीं देखी गोटा विष्णु करो आगे दे बाहर बैठो चल बैठ तथापि से पद बुझी पारुनी ये जानी पारुनी ना बुझी पारुनी तापते प्रैंक टा होची बोली मैं तो मां के ना गल्ला कर ले ना होता ने कि ना बोले ना के ना गल्ला कर देखो दे इतना मन खुशी आज खाइला बाणी देली एरा कोन खुआई चलो देखो वीडियो करथिलु ता प्रति देखिया जो ये मते बर्थडे रे से कोन करूची बाढ़ेले नादी गाडी नादी देगुलो एरा रागी को देला काई मो मां को बाड़ेलो नानी नादी देगुलो देखुनो वीडियो रे अछि सब दियो कांदी पकै छी से काटी साइलेनी हेलो पळेले सजाड़े जिन पक्के सजाड़े गोटा आड़ गला ठा गोटा आड़ गला की ता छुटिया कट बेले पळे जाओ काट दे से तो पळेले मु का करी राम काट दो साइज कर दो जरा এটা কে দিনে দিও হিন্দু বতন মাঝ ଦି ଜଣ ଯାକ ଏକାଠି ହେଇଗଲେ ଦେଖିନା କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବତାର ତାଙ୍କର ଆଉ ଦି ଜଣ ଯାକ ପୁରୀ ମେ ଶାନ୍ତି ଦେବେ ମତେ ଶାନ୍ତି ଦେବେ କି ମାଡ ଶିବର ମାଡ ଏମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଦିନ ଏମିତି ତା ବାଡଉଥିଲି ଏ ହଉଛି ଚାଲିଲା ମତେ ଦୋତାରେ ଚାଲିଲା ରାଗିଲେ ଆଉ ପ୍ରାଙ୍କ କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ନିଜେ ସଜାଡୁଛି ଆଉ भले रे भलरे न गरा कर तू जाइताई नुई से सब भांगियो ओहो ए बाबांग सॉरी कोन चुटी कटेउ नेबे सॉरी ये कौन भले को सॉरी का बाबा सॉरी लव यू एमी देलिया में तेरा बोल बाड़ा को मत ता मुंड पूरा क्रैक हो हे कोटा तो मत प्रति भल पाइबाटा केमती लागिला आ जो तांको रिज्यूम केमती लागिला ते कमेंट रे जणाइबे एमिति माने को पुओ भी होनतिबे जे जियो होउची ता बाप पर देइची अछि सुंदर जोड़ी बर्तमान देखु बहुत दुख कष्ट बर्तमान माने 70 टका बा की हस इयाडे टिके अन आलू के जानी तो मु देबी पैसा तो सब दे सब दे देली हां दे जा सब जानी आनी के मुआनी बड़ नहीं धनिया जो धनिया गुंड पर पास्ता ले धनिया गुंड पास्ता भाई ये ले तोरी अभी भाई ये थाओ 1 2 3 4 चटा जो 26 आलू रेट बढ़ी जाए
ମୁଁ ଦୋକାନକୁ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୋକାନ ନେବେ 40 ମତେ ବିକିବି କେତେ ବିକିଲା ମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ করে ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଳୁ ଆଉ ସେଇ କେତେ ହିସାବ କରି ମୁଁ ପଇସା ନେଇକି ଆସିବି। ତ ଥିଲା 10 ଇଏ ହଉଛି 10 20 30 4 34 34 ଆଳୁ 50 ଆଳୁ ହଉଛି 50 84 ଗୁଣ୍ଡାଳୁ ନେବି ଜାଣିଛି 85 ନା ବଡ଼ ଆଳୁ ମାତ୍ର 50 ଇଏ ହଉଛି ମାତ୍ର 85 ହେବ। ଆଳୁ କୋଳି 50 ନା 40 ଏଇନା ନିଜ ପାଟିରେ କହିଦେଲା 40 ହେରା ଏଇ ଆଳୁ ନବ କି ଛୋଟ ଆଳୁ ନବ ବୁଝିପାରୁନି ତ ବୁଝେଉଛି ଆ ଝିଅ ଆଇଲୁ 40 କି 85 ମୁଁ ନା ଆଣିବି ନା ଦୋକାନରେ 50 ଏମିତି କାଲି 12 ଟଙ୍କା ନଉଥିଲା ଅଧେ 250 କାଳୁ ମୁଁ ରାତିରେ ବାହାରୁଥିଲି 50 ଏଇଟା ତ ମୁଁ ତମେ ନିଜ ପାଟିରେ କହିଲେ 40 ଟଙ୍କା କାଲି ବା 250 ଆଳୁ ମତେ ଦେଇକି ହିସାବ କରି ହିସାବ ତାହେଲେ 85 50 ଟଙ୍କା ଦେବି ନାଇଁ ବେଶୀ ହବ ତ ନା ବେଶୀ ହବ ଏଇ ହିସାବ ମୁଁ ତ କହୁଛି ହିସାବ କର ଆଳୁକୁ ମିଶେଇକି 84 50 ଟଙ୍କା ଆଳୁ 84 ଏଇଟା ଫଟୋ ଆଉ ଆ ଏଇ ଆ ପଇସା ନେଇ ଆସ କି ଲାଜ ରାଜା ମୁଁ ଝିଅକୁ କରିନେଲାନି ଦେଇ ଜାନା କୁସାଡ଼ି ନଉଛ କୁଆଡେ ସେ ତାର ସେକେଣ୍ଡ ବାବା ସେ କାହା ଘର ନ ରହିଲେ ତାରି ଘରେ ସେ ରହିବ ତା ଘର ପୁରା ସେ ଶାନ୍ତରେ ରହୁଛି ତା ଘରେ ପୁରା ଶାନ୍ତରେ ରହୁଛି ତା ଘରେ କଣ ନା ଟିଭିଟା ଅଛି ଆଜି କିନ୍ତୁ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ଝିଅ ପ୍ରାଙ୍କ ଟା କି ମାଡ ବାପରେ ମାଡ ଖାଇଛନ୍ତି ଆଜି ଝିଅଠୁ ଆଉ ପେଟ ପୁରା ଦର୍ଜ କରିଦେଲା ବାଡେଇଛି ଆସିକି ଦୋକାନରେ ପୁଣି ସାଥ ଦଉଛି କଣ କରିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘଟଣା କଣ ଜାଣିଛି ମାନେ 2 ଜଣ ଯାକ ସିଏ ଛାଡିବାକୁ ନାରାଜ ସିଏ ତା ଆଖି ଆଗେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ପାଇକି ହସ ଖୁସି ତମେ 2 ଯାକ ରୁହ ସିଏ କହିଲା କି ମାନେ ସିଏ ଯୋଉଟା ଚାହୁଁଛି ଯେ ତା ବାପାକୁ ଝଗଡା ନ ହୁଅନ୍ତୁ ମୋ ଆଗରେ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତ ସରଳ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଝଗଡା ଲାଗି ତା ମୁଣ୍ଡଟା ପୁରା କ୍ରାକ୍ ହେଇଯାଉଛି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଡଉଛି ଏଇଟା ଆସନ୍ତି ପ୍ରେମ କରା କରିକି ସିଏ କି ନାଚ ଦେଇ ଉପାଳ ଇଆଡେ ଅନୁନାହାନ୍ତି ତତେ ପ୍ରେମ ହେଇଛି ହଁ ମତେ ପ୍ରେମ କବିତାଟା ମୋର ଫାଷ୍ଟ ପାରାଟା ନାଲି 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 ସବୁ ଦିଶୁଛି ଗୋରି ମତେ ତତେ ପ୍ରେମ ହେଇଛି ମତେ ସତେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଲାଗିଲା କୁହନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କହିବୁନି ବଢିଆ ଲାଗିଲା ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା କଣ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବା ଦରକାର ନା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କରିବେ ମୋ ଝିଅଟାର ମାନେ ବାପା ମା ପ୍ରତି ଭଲ ପାଏ ରୋଲ ଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଜି କୋଉ ପୁଅ ବି ଏମିତି ଘରେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହଉନଥିବେ ମୋ ଝିଅ ଯେତିକି ମୁଁ ଆମ ଘରେ ଅଛି ମୋ ଝିଅକୁ ଆମେ ଡରିକି ରହୁଛୁ ମତେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ପଳାଏ ଜିରା ସୋରିଷ ଆଉ ରସୁଣ ରସୁଣ ଅଛି ଅଛି ଖାଲି ବାଡେଇଲୁ ଏତେ ଆଜି ହଁ ନାଇଁ ତୁ କଣ ପାଇଁ ବାଡେଇଲୁ ଏତେ ତୋ ଦେହରେ ଗଲାନି ଆଉ ବାଡେଇଲୁ ଆଉ ନୁହେଁ ତା ବୋଲି ଏତେ ବାଡେଇବୁ କେତେ ବାଡେଇଛୁ ଦେଖିଲୁ ବାବା ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସଉଦା ଯୋଉ ଗୁଣଟା କଣ ହେଲା ସି ଦୋକାନକୁ ସଉଦା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଇଏ ଝିଅ ଗୋଡେଇଛି ଗଲେ ବା ଝିଅ ଗୋଡା ଗୋଡି ହେଇକି ଓଇନା ମାଡ ଗୋଡ ହଉଥିଲେ ମୋ ପାଇଁ ମାଡ ଗୋଡ ହଉଥିଲେ ଓଇନା ପୁଣି ଏକାଠି ଗଲେ ଚପଲ ନେଇନୁ ଚପଲ ନେଇନି ବୋଲି ସେ ନଉନାହାନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଡେଇ ଗୋଡେଇ ଯାଉଛି ପୁଣି ଗୋଡେଇଲା ଅନାଲୋ ଏ ପୁଣି ଗୋଡେଇଲା ଏ ଦୌଡ଼ିଲେ ଦୌଡ଼ିଲେ ଝିଅ ଦୌଡ଼ିଲେ ଝିଅ ଦୌଡ଼ିଲେ ଦୌଡ଼ିଲେ ଏ ହେ ବାବା ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ ତୁ ଗଲୁନି ଭଲ ହେଇଛି କାହିଁ ଚପଲ ଆଣିନଥିଲୁ କି ଚପଲ ଆଣିଥିଲୁ ନା ଯାଇଥାନ୍ତୁ ଫୁଲେଇ ହଉଛୁ ଅନେଇଲୁ ଏତେ ରାଗ ଦେଖେଇ ହଉଛୁ ବହୁତ ରାଗ ଦେଖେଇ ହଉଛି ଥ ଏଇଟା ହିଡୁ ପଡିଯିବୁ
ବାବା ତ ନେଲେନି ଏଠି ରାଗ ସୁଝଉଛୁ। ଆଚ୍ଛା ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ ବସନି। ହଁ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିବି ଆସେ। କି ରାଗ ଉପା।